नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वती अंबिका विजयन्। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। ശ്രുതി താഴ്ത്തി പാടുക പൂങ്കുയിലേ, എന്നോ മലുറക്കമായി ഉണർത്തരുതേ, എന്നോ മലുറക്കമായി ഉണർത്തരുതേ, ഒന്നിനി തിരി താഴ്ത്തു. कैरल्यां भावगायकाय पी जयचन्द्राय अन्त्याञ्जलिः। संगीत अकादमी वेदिकायां सामान्यदर्शनं। स्वकीयं भ्रातरमेव विनष्टः इति केजे येशुदास्। अनुतापमुदीर्य प्रधानमन्त्री देहान्तकार्यं श्वः सायं परवूर् चेन्दमङ्गलं स्थाने। RSS कार्यकर्तॄणां समर्पणबोधं स्थगित्वा NCP नेता शरद पवार। आदर्शकार्ये RSS कर्मकराणाम् आत्मीयता अनुचरणीयमेव। महाराष्ट्रस्थाने भाजपा संस्थायाः जयप्रापणस्य पृष्ठो RSS इत्यस्य प्रयत्नमेव इति च शरद पवार वदति स्म। वयनाड जनपदस्थ आपत्घटना अतिदुरितमेव आसीत् इति केन्द्रं शीर्षन्यायालये अङ्गीकृतः। दुरितनिवारणनिधिः उपक्रमान् विरुध्य उपयोक्तुम् अधिकारः भवति। पुनरधिवासाय कार्याय भूप्रदेशान् स्वीकर्तुं मन्त्रिसभामेलनं निर्णीतमिति च राज्यस्थ दुरितनिवारणसंस्था। खलिस्तान आतंकवादी निजरस्य मृत्युः भारतेन आसूत्रितमिति केनडायाः आरोपाय प्रत्याघातः। न्यायविचारणायां कारागारे वसित जनचतुष्काय तात्कालिकमुक्तिः। जस्टिन् ट्रूडो वर्यस्य निदेशाय अपि शक्तियुक्तप्रत्याघातः। वयनाडस्य DCC धनकार्यदर्शिनः आत्माहुतिविषये दक्षिणपक्षनेतॄणां कृते आश्वासः। IC बालकृष्णेन साकं नेतॄणां न्यायबन्धनं प्रतिरुध्य वयनाड प्रिन्सिपल् सेशन्स् न्यायालयः जनवरी 15 दिनाङ्कपर्यन्तं न्यायबन्धं न कुर्यात् इति रक्षिपुरुषनिदेशः। मकरज्योतिनिमित्तं शबरीशस्य वनमार्गे यात्रामूल्यं न्यूनीकृतं। जनवरी मासस्य 11 दिनाङ्कतः 14 दिनाङ्कपर्यन्तं न्यायोपचारान् न भविष्यति। मार्गे वर्चुअल क्यू द्वारा पञ्जीकृत यात्रिकानां कार्ये गमनाय सुविधा भविष्यति। वार्ताः विस्तरेण। पी जयचन्द्रस्य देहवियोगे अनुतापमुक्त्वा प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी। पी जयचन्द्रः अनुश्वर गायकः एव। विविधभाषायाम् अनेकानि गीतानि तस्य योगदानमेव। गीतानि सर्वाणि च युवजनेभ्यः हृदयस्पृक् भवति इति च प्रधानमन्त्री अवदत्। जयचन्द्रस्य पारिवारिकैः साकं दुःखे भागभाग् भवति इति प्रधानमन्त्री एक्स् द्वारा रेखितः। भावगायकं पी जयचन्द्रं द्रष्टुं तथा अन्तिमोपचारान् समर्पितुं च त्रिशूरे अनेकाः समागच्छन्ति। पूङ्गुन्नगृहे पुनः केरला संगीत अकादमी रीजनल थियेटर् प्राङ्गणे च प्रवृत्तं सामान्यदर्शनं समाप्तम्। औद्योगिक आदरेण साकं श्वः भविष्यति प्रियगायकस्य संस्कारकर्म। प्रातः परिवाराः जनप्रतिनिधयाः च मिलित्वा मृतदेहम् आतुरालयात् स्वीकृत्य पूङ्गुन्ने विद्यमानगृहं प्रति आनीतवन्तः। गृहतः केरलसङ्गीतनाटक अकादमी अङ्गणं प्रति गमनसमये बह्वी जनावली भावगायकम् अन्तिमं द्रष्टुम् अनुयात्रं कृतवन्तः आसन्। जयचन्द्रेण आलापित प्रमुखगानानि अन्तरीक्षे मुखरितम् आसीत्। कलाराष्ट्रियसामूह्यमेखलासु विद्यमानाः प्रमुखाः अन्त्याञ्जलिं कर्तुम् आगताः आसन्। രോഗബാധിതനായിരുന്നു എങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ പാട്ടുകാരല്ലേ, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഗുരുസ്ഥാനത്തുള്ള ജയേട്ടൻ വിട പറഞ്ഞു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വല്ലാത്തൊരു വിഷമം മനസ്സിന്. ഞാൻ നിർമ്മാതാവ് കൂടിയാണല്ലോ. നിർമ്മാതാവും ഗായകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഞാൻ പണം കുറയ്ക്കുകയില്ല, പക്ഷേ ഒരിക്കലും എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ജയൻ നോക്കാറില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠാനിയന്മാരെ പോലുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു അത്.
അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവരുടെ പാട്ടുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ്. ദാസേട്ടൻ, ജയേട്ടൻ, ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന ഗുരു മൺമറഞ്ഞു. ജനുവരിയുടെ നഷ്ടം ആണ് ഇത്. സംഗീത നാടക അക്കാദമി സ്ഥാനस्य दर्शनात् परं भौतिकदेहं गृहं प्रति नीतम् अस्ति. श्वः प्रातः 8:00 गृहे दर्शन अवसरः प्राप्यते. पश्चात् 3:00 परं स्वीयगृहस्य अङ्गणे संस्कारकार्यक्रमाः भविष्यति. वार्तादलं जनम्. RSS कार्यकर्तॄणाम् अर्पणबोधं संस्तुत्य NCP नेता शरद पवार. आदर्शतां प्रति RSS कार्यकर्तॄणाम् आत्मीयता मातृका करणीया इति NCP कार्यकर्तॄणां साकं पवार वदति स्म. महाराष्ट्रनिर्वाचनकार्यस्य मूल्याङ्कने आसीत् पवारस्य परामर्शः. महाराष्ट्रदेशे भाजपा जयप्रापणस्य पृष्ठौ RSS कर्मकराणाम् अश्रान्तयत्नमेव शरद पवार उदीरितवान्. खलिस्तान आतंकवादी निजरस्य मृत्युः विषये कारागारे वसितजनचतुष्काय तात्कालिकमुक्तिः. हननकार्यं भारतेन आसूत्रितमिति केनडायाः आरोपाय भवति शक्तियुक्तः प्रत्याघातः. निजरस्य मृत्युविषये भारतमिति व्याजारोपः जस्टिन् ट्रूडो कृतमासीत्. अमेरिका राष्ट्रस्य लॉस एञ्जल्स् स्थाने प्रवृत्तायाम् अग्निज्वालायां 10 जनाः मृताः इति सूचना अनेके व्रणिताः. अग्निज्वालां प्रतिरोधुम् अधुनापि यत्नमाचरन्ति अधिकृताः. वर्षेभ्यः सङ्घटने प्रवर्तित राजनैतिकस्तम्भनाय विरामः. लेबनन् सभा जोसेफ् औनं राष्ट्रपतिं कृतः. US आनुकूल्ये वर्त सेनामेधा एव नूतना राष्ट्रपतिः. दीर्घकालस्य राष्ट्रियस्तम्भनात् परं पूर्वतन US सैनिकमेधावी जोसेफ् औन् लेबनन् राष्ट्रस्य नूतनराष्ट्रपतिस्थाने आगतवान् अस्ति. घट्टद्वये प्रवृत्त निर्वाचनात् परम् आसीत् सेनामेधाविनः जोसेफ् औन् इत्यस्य चयनं. जोसेफाय सौदी अरेबियया तद्वद अमेरिकया अपि दत्तसहायात् परम् आसीत् निर्वाचनं. सैनिकवस्त्रं त्यक्त्वा सामान्यवस्त्रं धृत्वा आसीत् तस्य सत्यप्रतिज्ञा कार्यक्रमः. साമ്പത്തികരാഷ്ട്രീയപ്രതിസന്ധിतः मोचनम् आनेष्यति इति जोसेफ् औन् अवोचत्. भरणकेन्द्रस्य निर्देशानुसारम् आयुधानां सज्जीकरणं करिष्यति इति अपूर्ववाग्दानम् अपि जोसेफ् औन् दत्तवान् अस्ति. राष्ट्रान्तरीयदलं जनम्. क्रिस्मस् परीक्षापत्रस्य बहिरागमनकार्ये MS सोल्यूशन्स् CEO मोहम्मद् शुहैबः तस्य पिता च गुप्तवासे. गतदिने कोळिकोड अडीशनल सेशन्स् न्यायालयः एतयोः याचिकापेक्षां परित्यक्तमासीत्. देहलीस्थ पूर्वमुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य स्ववसतिं प्रति प्रतिषेधाचरणं कृत्वा भाजपा पूर्वाञ्चलस्थानस्य सामान्यजनान् आम् आद्मी आक्षेपयति स्म इति उक्त्वा आसीत् प्रतिषेधाचरणं. समये एव निर्वाचनकार्येषु चर्चां कर्तुं राजनैतिकजनाः भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्षस्य JP नड्डा वर्यस्य वसत्यां नेतृसम्मेलनं कृतम्. पूर्वाञ्चल जनताम् आम् आद्मी दलेन अपमानितम् इति आरोपणं कृत्वा BJP दलस्य कार्यकर्तारः दहल्यां मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालस्य वसतिस्थानं प्रति प्रतिषेधाचरणम् अकरोत्. ബാരിക്കേഡ് പ്രതിരോധം അതിരിച്യ അഗ്രേ ഗന്ധം ഉദ്യുക്താനാം പ്രവർത്തകാനാം ബന്ധനം കൃത്വാ ആരക്ഷകൈः പരിവർത്തിതം അകരോത്. उत्तरप्रदेश बिहार देशेभ्यः आगताः पौराः व्याजजनाः इति भूत्वा आम् आद्मी दलस्य आक्षेपः मुख्यमन्त्रिस्थानस्य नष्टेन केजरीवाल भयचकितः परिभ्रान्तयुक्तः च अभवत् इति BJP देशीयाध्यक्षः JP नड्डा अवोचत्. दहल्यां वासं कुर्वन् केजरीवाल दहल्यां विद्यमानजनाः व्याजाः इति विशेषणेन उक्तवान् आसीत्. अस्य प्रत्युत्तरं जनाः सम्मतिदानेन प्रत्युत्तरं ददति इति JP नड्डा व्यक्तम् अकरोत्.
अवसरेऽस्मिन् निर्वाचनप्रवर्तनानां चर्चां कर्तुं JP नड्डायाः वसतिस्थाने BJP-दलस्य नेतृयोगम् अभवत्। आभ्यन्तरमन्त्री अमित शाह अन्यप्रमुखाः अपि मेलने भागभाजः अभवन्। गत लोकसभानिर्वाचने प्राप्त 54% सम्मतिदानम् उपरि नियमसभायां प्राप्तव्यम् इत्येव BJP-दलस्य लक्ष्यस्थानम्। तद् अनुसृत्य भवति तेषां प्रचारणप्रवर्तनानि। नियमसभानिर्वाचनस्य विज्ञापनम् अद्य बहिरागतमस्ति। जनवरी मासस्य 17 दिनाङ्के नामनिर्देशपत्रिकायाः समर्पणस्य अन्तिमदिनं भवति। वार्तादलं जनम्। भारतीय विचारकेन्द्रस्य राज्यस्तरमेलनाय मलप्पुरं तिरूरु स्थाने प्रारम्भणं। प्रातः प्रारब्धः समितिमेलनं भारतीय विचारकेन्द्रं निदेशकः R सञ्जयन् उद्घाटितवान्। मेलनस्य औद्योगिक उद्घाटनं श्वः प्रातः 10 वादने केन्द्रमन्त्री जॉर्ज कुर्यन् निर्वहिष्यति। नियमसभा प्राङ्गणे राष्ट्रान्तर पुस्तकोत्सव कार्यक्रमे जनसान्निध्यम् अधिकं भवति। अद्य सायं जनमाध्यमस्य नेतृत्वे अपि नृत्यसङ्गीतनिशा भविष्यति। प्रशस्त नटी चलनचित्रगायिका कृष्णप्रभा COK बैण्ड् जनाः च मिलित्वा कुर्वन्ति सङ्गीतनिशा। राणी अहल्याबाई होल्कर वर्यायाः जीवनकथा पुस्तकरूपेण बहिरागच्छति। भारतीय विचारकेन्द्रे प्रवृत्ते कार्यक्रमे पूर्व DGP R श्रीलेखा पुस्तकं प्रकाशिता। अहल्याबाई होल्कर वर्यायाः शतकत्रयं जन्मशताब्दिदिने एव कैरळीजनेभ्यः पुस्तकस्य प्राप्तिः। वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्पद्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् TV.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।